السلام عليكم اعزائي التلاميذ، كي دوزتوا العطله. نتمنى تكون دوزتوا العطله بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي، قناه التعليم والمعرفه. الهدف منها هو تبسيط جميع الدروس. ودابا موعدنا مع درس كونجيغيزون بالنسبه للفيرب افوار اتر بروميير جروب. تفهموا شويه مع الاستاذه فاطمه الزهراء. Bon courage. دابا غادي نقراو الدرس ديال présent l'indicatif de l'indicatif. هاد présent de l'indicatif c'est un temps indicatif, c'est un modèle de temps. alors هذا كي مثلا غناخدو le terminaison ديالو pour la première groupe. La première groupe et se termine. La première groupe et se termine par ER. Toujours le verbe de premier groupe, il se termine par ER, comme le verbe chanter. Chanter. Chanter, c'est le verbe de premier groupe parce qu'il se termine par ER. Alors, pour conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif, il faut effacer ER et on ajoute les terminaisons de la présent de l'indicatif. C'est quoi les terminaisons? Les terminaisons, c'est E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Alors, هنا مثلا je chante. نحطو كنمسحو ER وكيبقى الفيرب chante. Tu chantes. Il chante. Nous chantons. Vous chantez. Il chante. alors هنا كيبقى كما لاحظتوا مسحنا ER، مسحنا لا terminaison ER وزدنا E، ES، E، ONS، EZ، ENT. هنا pour le premier personne du singulier, deuxième personne du singulier, troisième personne du singulier et première personne du pluriel, c'est nous. Nous, vous, il avec S, c'est le pluriel. Alors, première personne de pluriel, deuxième pronom de pluriel et troisième pronom de pluriel. alors بالنسبة في ديما في ديك ER, il va effacer ER et on ajoute les terminaisons de la présent de l'indicatif. C'est quoi les terminaisons كما قلنا؟ E, ES, E, ONS, EZ, ENT. alors maintenant on passe le verbe de deuxième groupe. Le verbe de deuxième groupe comme le verbe de deuxième groupe, il se termine par IR. ماشي أي verbe il se termine par IR. راه كاينين بعض الفيربات كيكونوا IR وما كيكونوش في deuxième groupe، كيكونوا في le troisième groupe بحال venir etc. alors باش نصرفوا هاد الفيرب IR de deuxième groupe في la présent de l'indicatif، اول حاجه حتى هي كتكون عندنا مثلا IR في الاخر، كنمسحوا هاد IR مثلا لو فيرب finir عفوا finir يعني finir كتكتب هكا المهم finir. باش نصرفوها غنديرو
tu, il ou elle. هذه هي السنجولير وهذه هذه الماسكولين وهذه féminin. Nous, vous, il avec S ou elle avec S. Alors هنا غنديرو fin. Donc غادي نخليوها كما هي fin. Fin. Alors باش نصرفو لو فيرب غنديرو fin les terminaisons dans la première groupe شنو هما عندنا في الاول اس اي تي اي 2 اس او ان اس اي 2 اس او زد اي 2 اس او ان تي. Alors غادي نعاودو دابا le présent de l'indicatif c'est un temps. Alors pour conjuguer les verbes de premier groupe au présent de l'indicatif, le premier groupe il se termine toujours par ER sauf واحد الفيرب اللي ماشي premier groupe ولكن كينتهي ب ER اللي هو le verbe aller. Le verbe aller c'est le verbe de troisième groupe. عقلوا عليا هنا نقدروا نقولوا كاين بزاف ديال الفيربات اللي ما كينتميوش للدوزيام جروب واخا هما اي ار. الوغ نرجعوا ل او ار. او ار عندنا كون مثال كوم هي مثال عطيتكم مثال لو فيرب شونتي او لا مونجي او لا لي كان. مثلا بغينا نصرفوا شونتي في le présent de l'indicatif il faut effacer er et on ajoute es ons ez ENT. يعني هادوما على حسب موقعهم في الجملة. إذا كانت جو كنديرو إذا كانت tu كنديرو ES. إذا كانت il أولا شي تان نون كومان ولا أي حاجة مثلا فريد مثلا شي اسم علم مذكر كنديرو il كنديرو مثلا كانت شي ليلى أولا فاطمة ولا شي حاجة كنديرو ال كتدل على المؤنث و il كتدل على مذكر كنديرو nous ENS vous EZ il avec S اولا elle avec S كنديرو ENT. alors هادوما عقلوا عليهم هادوما هما الاساسيات ديال باش نصرفوا la premier groupe de la présent de l'indicatif. et maintenant في la deuxième groupe. la deuxième groupe كما قلت لكم كاين بزاف ديال الانواع ديال افعال اللي كينتهيو ب er ولكن ماشي دوزيام جروب كيكونوا troisième groupe بحال venir بحال se venir. alors maintenant on a un exemple ديال le verbe finir. هاد الverbe finir اللي هو معروف. اذا بغينا نصرفوه اولا il va conjuguer de présent de l'indicatif il faut effacer er et on ajoute is it i2s ons i2s ez i2s ENT. يعني هاد الشيء كنصرفوه على حسب موقع في الجمله. اذا كانت جو كنديرو هذه كانت شي يعني كما كنقولوا حنا عينك ميزانك. et maintenant on a voir le verbe être et le verbe avoir. Le verbe être et le verbe avoir sont des verbes de troisième groupe. alors maintenant avoir باش نصرفوا le verbe avoir. le verbe avoir et le verbe être ما عندهمش زعما واحد العلاقه كنطبقوا عليها. عندنا خصنا نحفظوها. كاين جي كاين tu يا كاين il ou elle a nous avons كاينه vous avez وكاينه il ولا elle ont. alors pour le verbe avoir كما قلت لكم le verbe avoir et le verbe être هادو ما خصنا نحفظوهم حيت ما عندهمش واحد العلاقه محدده اللي كنطبقوها. alors avoir في le présent de l'indicatif عندنا j'ai ai as a avant avait on.
Il y a aussi le verbe être. Le verbe être حتى هو بحال le verbe avoir ولكن كيختلف في التصريف. علاه قلت لك هاد الافعال هادو aller et être et avoir sont des verbes اللي خصنا نحفظوهم، من الاحسن الحفظ حيت ما عندوش بحال هاد العلاقه اللي خصنا نطبقوا عليها. مثلا في le verbe être عندنا je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il avec S ou elle avec S sont. يعني هاد il المذكر وهاد ال المؤنث، يعني جمع المذكر وجمع المؤنث، ولكن كتستعملوا نفس الفيرب sont او لا on او لا chante ent او لا عفوا او لا i2s ent، يعني على حسب الجمله. دابا نجيو لو فيرب aller. لو فيرب aller هو لو فيرب دو troisième groupe كما قلت لكم. واخا زعما هو il se termine par er ولكن elle est de troisième groupe. Troisième groupe. Alors pour conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif, je vais, tu vas, il ou elle va. Nous allons, vous allez, ils ou elles vont. اللي قلت لكم هاد لو فيرب avoir et être et aller ما كنقدروش نصرف عليهم واحد زعما قاعده معينه، ونتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. واعتذر يعني ان شاء الله الحصه مقبله باذن الله.